Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de The Witcher 3, ya por fin de regreso aquí con los streams. Les habla Zigor Campos y bueno, vamos a ver cómo está, cómo está esto, cómo nos va. Bueno, vamos a continuar. Ya estamos por terminar ya estamos por terminar la historia base, la historia principal de The Witcher 3. Y pues bueno, recuerden que después de esto vamos a seguir con las dos expansiones, que son primero Hearts of Stone, después Blood and Wine. Y Hearts of Stone es muy maravilloso. When he learned Eredin was a regicide, he agreed to help defeat the usurper. Bien. Hoy tendremos The Witcher 3 y Horizon Forbidden West. Y bueno, ya después seguiremos con Uncharted. Yo sé que he estado un poco ausente con los streams. Hubieron diferentes razones por las cuales no pude estar los miércoles, pero ya estamos de regreso. Ahí, por supuesto, en la parte de abajo de la pantalla tienen todas nuestras redes sociales para que nos sigan y no se pierdan de nada de nuestro contenido. Wow, qué velocidad de carga, Dios mío. Bien. Tengo que checar una cosa. Creo que está bien. Ok. Bueno, aquí ya no tenemos que hacer mucho más. Nos tenemos que reunir con... Por cierto, tengo que hacer... Es que hice unos cambios de imagen en mi tele. Y entonces tengo que cambiar la imagen también del juego. Creo que ahí está bien. Creo que sí. Bien. Ok, entonces tenemos que ir con Yennefer y las hechiceras, que son una bola de divas, en la posada de Dandelion. O Jaskier, que es exactamente lo mismo. Estamos a punto de subir de nivel también. Ok. Ajá. Hola, Sultán. Pero no es con él, es aquí arriba. Bueno, tenemos cosas que saquear. Es el libro del Wild Hunt que ya hemos saqueado como 16 veces en esta partida. Es todavía más arriba, pero aquí tenemos cosas que lootear. Entonces... Vaya, debieron haber puesto algo aquí. Eso hubiera estado bien. Aquí lo puedo abrir. Excelente. Si ven que estoy looteando mucho es por muchas razones. Para empezar, en la última parte del juego, ya cuando sea lo último de la segunda expansión, que pues todavía nos falta para eso, ¿verdad? Pero vamos a necesitar mucha comida. Y para otra parte, está bien saquear los candelabros porque... Hola, Trees. Te voy a robar todo lo que tienes. Para otra parte, en la primera expansión, en Hearts of Stone, necesitas mucho dinero.
También hay una parte en Blood and Wine en la que necesitas mucho dinero, entonces de todos modos vamos a saquear absolutamente todo lo que se pueda. Bueno, creo que ya con eso. Ya saben, vender las cosas y esto. Geralt. Hola, Siri. What is it? Nothing just yet, but something's afoot. Philippa and Margarita want to speak to me. No muerden. Then talk to them. Not like they're out to bite you. If they do, I'll bite back. So what's the problem? I bet they have plans for me. And they're deigning to inform me of them. Vamos a acompañarla. Not a conversation you're likely to avoid. I'll go with you if you want. They'll weigh their words more carefully with you there. Sí, exacto. Be so sure. But two heads are better than one. Nah, pero yo creo que sí se cuidarían más si está ahí Geralt. Digo, conociendo a Geralt y cómo es con Ciri, pues... You wish to speak? To you, not to Geralt. Geralt stays or we both leave? Let him stay, Phil. La voz de He learned it Philippa all anyways, eventually. me parece una de las más infravaloradas de todo el So juego. long as he does not interrupt. Vamos a jugarle I al vivo. won't, until Ciri decides otherwise. The Lodge once had great plans for you. Important plans. Surely you remember. You were to complete your studies and become one of us. Estoy seguro de que una de las crones tiene la voz de Philippa. We intend to revive the Lodge, and we renew our offer. You must join us. We are saddened our dear Sheila will not join in this endeavor, but the circumstances preclude any prolonged mourning. What is your decision? Will you join us? As before? I'm to marry some princeling and become your puppet? You were a child then, and we misjudged the situation. Ajá. This time we offer you a partnership. Press X to doubt. La segunda opción es convincente. The Lodge Ciri ya of trata de Sorcerers has huir, been outlawed entonces. throughout the continent. Joining them means facing persecution, always being on the run. Kings die, realms fall, but magic endures. Realize, please, that you were made for great things. Work with us and you shall achieve them. Just as soon as we teach you to control your power, channel... I have Avalark for that. You allow this. Do you truly believe his intentions are pure? No. Creo I que don't eso sería trust lo him, mejor. I don't trust you. But that doesn't matter. Ciri decides. Sages invariably have hidden agendas. Altruism is simply not part of their constitution. You're a tool in his hands, even if you don't see it. We will assure you knowledge and protection, but you shall be your own rudder, captain, and ship. And unlike Avalark, we can promise you this. We don't expect you to commit now. Think it over, what you've heard, what you feel. We will speak when you're ready. If that is all, then... We need to go to Skellige, find the Sunstone. Avalach awaits down at the port. Bien. Okay. Ah, Jennifer. Hola. So? I don't know. Don't really want to talk about it. I'm going for a walk. Pues entonces... Nivel 33, excelente. Se me hace que por aquí se rompió una jerga y todos nos vamos para Skellige, ¿no?
No, nada. No loitering round here. Mages, mutants, blasphemers, kobolds. Best deal around. One for the price of two. Ya, es que siento que el brillo estaba como que muy alto. Les digo, es que hice cambios de imagen en mi tele, entonces ahora tengo que ajustar todos los juegos. Y como no he jugado The Witcher 3 desde el último episodio, que fue hace como un mes, está interesante. Tengo que hacer esos cambios. Bien. Help protect Ciri from the Wild Hunt, and the Emperor will grant you amnesty. I hope we can trust you. You can. What of Fringilla? That I don't know, but I shall take it up with him. You barely said hello and you're already plotting something. It's clearly in our nature. I hear right. You convinced the Emperor to pardon them? Provided they help us defend Ciri. Got a hard time believing Emperor'd go in for a deal like that. If you can't believe it, don't. I don't need you to. Exacto, bien. Bit about Fringilla. What was that? Triss told me you couldn't contact her. Perhaps because she sits in the Emperor's dungeon, chained in Dimeritium. At least that's what Rita implied. How's Rita know? Barely got out of prison herself. She spoke to Fringilla before they imprisoned her. Fringilla said that the Emperor had summoned her, and she'd explained why after the meeting. No one's heard from her since. Thought this kind of drama only happened around Radovid. I don't like it. That was not our deal. When it's all over, I'll need to have a candid discussion with the Emperor. Come. They're all waiting for us. Bien. Entonces tenemos que ir al barco para vernos con Avalak, que está ahí. Hola, Avalak. All are present. You were the last to arrive. Might we set sail? Sí, vamos, dale. Anchors away. Do. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Do 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 do.
Well, that settles the question of His Imperial Majesty's whereabouts. Does he aim to conquer Skellige? But he knows. Those are my friends. He wishes to grant you the Isles, with Sintra and the rest of the Empire. There is an upside to all this. Is that so? Ah, cállate, Tris. The Emperor will have to help us fight the Hunt. And we've just found Fringilla Vigo. Ooh. Do, 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 do. We must hurry and find the Sunstone. Sí, Seems es we've plenty cierto. to do in Skellige after that. Fringilla Vigo. We need her here. Qué larga es la... Es lo que estaba pensando ahora que estaba haciendo la musiquita de Mario. Can you teleport me onto Amir's ship? Not a chance. It's Ah. better shielded than the Emperor's alcove. Though we could try to force our way through. We need Fringilla in one piece. Think they know we're here? Emir's mages, of course. If the matter of Fringilla Vigo were resolved, they'd probably just send her over here in a skiff. It's far from resolved. The Emperor pledged to ensure the Lodge's safety, but Fringilla's a pricklier matter. She's his subject. One officially sentenced to death. Eso es muy cierto. you'll need to learn what Emir has planned for her, once we've found a way to toss you over to the Imperial flagship. Ah. Pues tengo que ir al barco de Mir. Ship myself. Plan to swim? With swords on your back? You'll get shot up like a sitting duck before you can say the white flame dancing on the graves of his foes. Cállate, Don't Tris. panic. He'll find a way. Make your approach by night. You'll stand a better chance then. Es un buen But once punto. you're on board, show His Imperial Majesty this letter. Hand it to him directly. We should remind him what he promised, and what he'll get in return. Ok. At the moment, we don't even know what the Sunstone is. It was Un buen created so punto. the mountain Ah, elves could claro, summon the Abadak vessels nos of lo the explica. ML. Now it merely serves as a symbol of a lost opportunity to unite the two tribes. Gracias por el dato. Can all of you be unfamiliar with the story of Gelban and Dillion of the White Fleet? Ya, tú eres un arrogante imbécil, entonces ¿qué? A ver, me interesa saber What I cómo want to usarla. know is Pero... if we'll be able to use the Sunstone. You? No. Me? Naturally. Ah, With a touch of help Caray. from the sorceresses. Of whom some are below deck vomiting, while others remain unreachable. buen punto. Me encantan las leyendas élficas. Absolutely love elven legends. Gelban was a sage of the Elder Elves. He fell in love with an Enshe elf, Dillion. Yet she spurned him. That was a jest on Geralt's part. Too late. I haven't heard any of you to notice. On the day the White Fleet was to set sail, Gelban gave Dillion a gift. The Sunstone. He believed Dillion's heart would soften in time. Once her longing for him burgeoned, she was to use the Sunstone. Though worlds away, he would return for her. Sounds promising. Let's just hope this Sunstone proves more useful to us than it did to that elf woman. Ok, pero tenemos que asegurarnos de que esté en Skellige, ¿no? Porque si no sería un gran problema. Elven ones. It lies where the White Fleet landed centuries ago. Meaning anywhere on any one of the Isles. Splendid. Ermion. I'll talk to him. Ah, claro. Know where he is? I'll ask around the port. Croc's longships are moored there. Ok, pues vamos por I'm Ermion. off. Good luck. Gracias.
Carta de Yennefer Emir. Ok. Lo que pasa con esta misión de preparativos de batalla es que tiene muchas misiones atadas a ellas. Entonces vamos a hablar con Kraken Crate y también nos acaba de salir una nueva misión. Dios mío, qué largo es esto. No es queja, por cierto, de lo largo que es el juego. And on Crate and the throne remains a thorn in his ass. Now he's seen the Black Ones, it pricks him even harder. The Druid's gone to reason with the dim-witted nom. Think I'll join Ermion. Need to talk to him. Go. And when you see that bloody twit Lugas, be sure and tell him... best not. The Druid knows what to say. Farewell. Okay. Entonces, quítate, Kraken Crate. Vamos a hablar con Ermion. Hey, miren un ganso. Todos quieren a mi ganso. Ok. Oh, Dios mío, Ermion está lejísimos. Oh, creí que estaba muchísimo más cerca. Atrás había un signpost, pero... vamos a buscar otro. Hey, aquí hay enemigos aparte, entonces... Eso es conveniente. Vale. Ya ni siquiera necesito lootearlos. O sea, ya comida y esas cosas ya no las necesito. Ajá, exacto. Ok. Y ahí tampoco hay signposts. Vamos a acabar yendo a pie hasta Ermion. Vamos a ver. Bueno, vamos a llamar a Roach. Vamos a ir con Roach y ya, llegamos. Digo, es más rápido ir con Roach que ir. ¡Ah! Take it easy. Caray, Tinky Winky. No, bueno. Ya me acostumbré tanto a Horizon Forbidden West que si veo una planta azul creo que es medicinal. Ok, vamos a querer morir y de ahí ya vamos a... Ya estamos cerquísima de Ermion. Ok. Ven, les dije que íbamos a estar cerca. Hola. I'll not kneel before an Oncrite, never. That clear to you? Hey, Madman Lugos. The Black Ones. I'd sooner write the rights of bleeding Moorhog than let Crack rule all Skelliger. And your men, what do they say? Will they follow you when the Jarls call you a traitor? This here is my land, Druid. Watch your words. ¿Quieres ser rey por la gracia de Dios? What would you call it if not treason? That's your bark before you bite. Did Crack send you here for my head? Well then go ahead. Try to take it. Get him. Ok. Bueno, esta pelea es un clásico por una razón muy sencilla.
En la cueva de los sueños peleas contra una visión de Madman Lugos. Lo triste es que la visión de Madman Lugos es más difícil que Madman Lugos. Esto se va a morir ya con la hemorragia. Vamos a ejecutar. El otro. Un momento, ¿cómo esperas que mate ese sujeto si está ahí? No le baja, maldita basura. Ay, lo mató Hermione. Si lo matas no me dan XP, Hermione. Con un demonio. Ok. Sí, les digo, lo triste es que en la Cave of Dreams la visión de Madman Lugos es mucho más difícil de derrotar que el verdadero Madman Lugos. Axi. Maldita sea, Hermione. I'll watch ye die with pleasure. Listo. Ya, ¿no? Creo que es aquí donde hay que hablar con Hermione. No. ¡Ah! ¡Me caigo! Ven a Hermione. O Mousesack. Ese es su otro nombre. En la serie de Netflix se refieren a Hermione. Creo que se refieren a Hermione como Mousesack. No sé, es lo mismo. El mismo personaje. Por cierto, ya tenemos ventana de lanzamiento para el upgrade a PlayStation 5 de The Witcher 3. Va a ser entre septiembre y diciembre de este año. Mean and inaccurate, Hermione. Seems to me I've missed quite a few. The blood of Croc's blood sits upon the throne, and that is your doing. I'm afraid you've ignited a small civil war. Oh, fuck. For ages, men had shed each other's blood in the quest for Skellige's crown. Pues es bastante valiosa, ¿no? Just a difference of degree. Yet the bloody feast at Caer Trolda was different. It was dishonorable, treacherous, needed investigation. More Witcher's work. Work that culminated with the crowning of the Isle's new queen. Ceres. So, Ceres and Clan Crate. Drummond will attack sooner than we expected, it seems. Thought Croc sent you to negotiate an agreement with Lugos. Ha! An agreement. Only Croc believes such a thing possible at this stage. Mean I didn't actually ruin things for you? Not this time. Lugos' death stands to change a great deal. His cousin, who will now be named Jarl, is a weak commander. Stupid. This war will start soon, end even sooner. But why have you returned to Skellige? A ver, ¿cómo está Ceres? Sarah's handling things. As the makings of an excellent queen. Bien. If she would only flee her father's shadow. Everyone, Lugos excepted, declared their support for her.
Yet the minute the Imperial fleet appeared on the horizon, the Jarl took matters into his own hands. And Hjalmar? The lads led 3 raids against the Imperial fleet, all against Krak's will, or failed. But he'll find volunteers for another. Yeah, sounds like Hjalmar. Listen, Ermion, know anything about the Sunstone? Legends place it somewhere in Skellige. The mask of Urberus first, now the Sunstone. Monsters may rest Urberus es una referencia a Jormungand. Recuerden que la mitología de Skellige es relacionada a la mitología nórdica. Jormungand, para los que no sepan, es la serpiente que rodea los reinos de la mitología nórdica. Es una serpiente gigante. Of late, they hunt near the tip of the bay, eastern end. Fishlung? Interesting. So they call him. Submerges for hours at a time. None know how he does it, but I've my suspicions. Not too fond of him. It's nothing personal. I couldn't stand his father or grandfather either. De hecho, en los libros de The Witcher hay una frase de Ouroboros que me encanta, que habla acerca del tiempo. Thanks for your help. One thing, Geralt. These caves are ruins. Matthias and Erling's ancestors would have looted them bare centuries ago were they not protected by some magic barrier. Okay. Take a sorceress with you. You must have brought at least one along. Whole gaggle this time. Habla de las sorceresses como si fueran un accesorio. Ok, entonces tenemos que hablar con Eyvind. No necesito comprar nada. Aparte, les digo, necesito el dinero. O sea, eventualmente vamos a necesitar el dinero para la primera expansión. Y para la segunda después. Entonces necesito todo el dinero que pueda conseguir. Y obviamente conservarlo, ¿no? Conservarlo es una buena idea. Y aquí hay uno más. Ah, hay muchos más. Está bien. Órale. Es XP fácil y ya saben, carne cruda y de todo. Cositas que se pueden vender. Entonces lo primero que vamos a hacer es hablar con Eyvind. Y bueno, pero antes vamos a matar aún más lobos. Bien.
Excelente, piel de lobo blanco, eso es... Siempre es útil. Bien. Perfecto, esa es la mejor combinación. Carne cruda y piel de lobo blanco. Uf. La piel de lobo blanco además se vende bien. O sea, tiene... se vende cara, pues. Si no mal recuerdo, claro. Que aquí debe estar Eivind. Ahí está Eivind. Okay. ¿Ven? Esas como tumbas y eso tiene grabados como nórdicos. Watching for Nilfgaard's fleet. Oh, aye, they mentioned something. Hey, I've more important matters on my mind. By my calculations, today's the day Gevorg, the legendary white whale, will swim the waters of Skellige. Moby Dick. Been waiting for this my whole life. Ah, sí, es como el Capitán Ahab. A ver, ¿qué pasa con esa ballena? What's this whale about? He's to appear when specters descend from the heavens into the waves. The serpent wakes the sea's wrath, and an icy monster devours an isle. Be the first bard to compose a ballad about him. Legends don't happen to mention a curse of the Black Sun, do they? Black Sun? What are you on about? Never mind. Buscaría... Let's watch for Gevorg together. Gevorg. And you can tell me what you know about any elven ruins in Skellige. Heard of some cavern no one's been able to enter? Good thing, too. Elsewise, they'd have plundered it long ago like all the others. What? Ahí estaba la ballena. I only want to look around the cavern. It's research. Research? Writing a historical treatise on the Enshe elves, under Ermien's tutelage. Ermien? Man never cared a whit about the elves of the mountains. Tú créeme. I've seen through you, you conniver. Source, Cut me to trust bits me, if you bro. like. I'll never tell you about the cavern. Axi. Esa no era la opción, entonces. Bueno, vamos a buscar al pescador de perlas. Digo, finalmente un poco igual, porque lo vamos a saber con el pescador de perlas, seguramente. Entonces, no pasa nada. Wow, tenemos bastante dinero ahora que lo veo. Ay, vamos a tener que ir hasta el faro. Está bien lejos. Ah, fuck. Aparte hay arpías o algo, ¿no? Ya saben lo que dicen de las arpías en The Witcher. Son muy molestas, pero si atacas a lo imbécil puedes matarlas. Matar arpías en The Witcher 3 es como jugar béisbol borracho. Es muy interesante. O sea, no tienes ni idea de dónde va a llegar la arpía y... No, estás ahí moviendo la espada a lo estúpido y... Es interesante. Bueno, creí que eso iba a estar peor, la verdad.
¿Qué les digo? Yo es como, creo que ya vamos a terminar y creo que ya vamos a terminar y nunca terminamos. El juego es súper largo. Y siguen saliendo misiones y de todo. Está perfecto, lo que quería. Bien. Pero está bien que salgan misiones, o sea... aquí vamos a tener que quitar algunas cosillas. Con eso. Ah, sí, aparte si seguimos subiendo de nivel, el juego nos va a dejar usar armas. Bueno, sí, vamos a poder usar mejores armas. Entonces... creo que por aquí puedo subir. Sí, perfecto. Ok, ¿qué tenemos aquí? Nada muy interesante para lootear. Y desde aquí vamos a llegar al pescador de perlas. Ahí está su bote. Pero no está él. Bueno, encontramos el bote. ¿No será que me tengo que meter al bote? ¿Puedo usarlo? Ah, perfecto. Bueno, gracias por prestarme el bote. Oh... fuck. Creo que ya lo encontré. Este es el cuerpo que hay gente que dice que es Gunter Odim, pero no es Gunter Odim. Bueno, ese no era. Está bien bonito este barco. Ah, sí, todavía si creen que se perdieron algo de Gunter Odim, de quién es Gunter Odim, no se están perdiendo absolutamente nada, porque Gunter Odim no sale hasta la primera expansión. Ajá, hay una cueva. Ah, ya vi por dónde es. Tiene que ser por aquí. ¿Qué no ya habíamos entrado a esta cueva en algún momento? No sé, la verdad. Bueno, sí, sí es aquí. Look, Erling, told you we wasn't done for the day. Didn't even have to fish this one out. You daft? Can't you see he's a witcher? What's a witcher doing here? Perlas, amigo. Run out of pearls? Not your concern. What the sea gives, we take. Seems she's a reluctant giver. Aye, I could use a better knife. But a few hours and their fingers are swollen. Plan to return the bodies to their families at least? I mean, once you're done. Sí, bueno, eso sería bueno, ¿no? Mutants got nothing resembling refined sentiments. Look at them. You think their ever-loving mums and wifeys want to see them in this state? ¿Quién sabe? And that's that. Eso hasta cierto punto tiene sentido. Risking a lot. Why? That a threat or something? Don't need to worry about me.
but I heard calls underwater. Monsters must have sensed blood. I don't hear nothing. Ordinary folk never hear these things till it's too late. Exakt. Witcher Let's get out of here, senses. Matthias. Listen, heard you know a thing or two about elven ruins in Skellige. Who says? Ermion. You'll not tell him what you saw today, will you? Depends. Elven ruins, you say? What you want to know? Druid mentioned some cavern you've never been able to enter. Where is it? East of Cairtrold. In a cove you can only reach from the sea. We got nothing else for you, so if you're done, we'd rather get back up top. I'm done. And good idea. Están padres sus tatuajes. Digo, no es algo que yo me haría, pero están como... Es algo que verías en un personaje de The Witcher. Y entonces vamos a salir de la cueva. Y tenemos que ir con Yennefer. Ya saben qué significa eso. Vamos a nadar mucho. Claro que podría hacer fast travel, pero ¿por qué hacer fast travel cuando puedes nadar? A Geralt le vendría bien girar un poco más los hombros para su crawl. Le daría más distancia, tal vez nadaría más rápido. La que me impresiona muchísimo, que tiene una excelente patada de delfín, es Aloy. Aloy es... cuando nada abajo del agua y acelera, tiene una patada de delfín increíble. Algo chistoso de Geralt. Ah, no, sí respira. Creí que no salía a respirar. Interesante. Aloy, por ejemplo, no necesita eso porque tiene su máscara, pero... Interesante. Por ejemplo, en Uncharted, Nathan Drake nada de... Dependiendo de tu velocidad, nada crawl o pecho. ¿Cómo llegamos a estar hablando de los estilos de nado de los jugadores de los personajes de videojuegos? No tengo ni idea, pero bueno. Denme chance, es mi primer stream en un buen rato. Excelente, enemigos. Ojalá. Nada como un buen joystick drift, ¿no creen? O sea, tienes un signpost aquí, pero no lo tenías. O sea, no había ni un signpost atrás. Muy mal.
Pude haber llegado aquí mucho más rápido. Quítense. Y aquí está Jennifer, por fin. Going somewhere? Siri says there's a site in Skellige we must examine. Avalok's clearly hiding something from us. Earlier, Qué when we were in the sorpresa. Isles together, Avalok mentioned a laboratory. At one point, he wished to teleport there, to retrieve something. And he refused to take me with him. It was all very strange. Sufficiently suspicious, don't you think? So Sí, what? vamos a Wanna decirle just que sneak sí. in and root around? Exactly. Coming with? Fine. Where is it? On a small isle between Undvik and Squeakerog. Not exactly on our way. Just found out the sunstone's on Ord Skellig. Cavern along the coast that we can only access from the sea. Gonna need some real magic to get in, too. Go find this laboratory. I will explore Ard Skellig. You can join me later. Philippa, your eyesight. Only just recovered and magically simulated. Didn't you say you'd need some time to get accustomed? Did I? I'd forgotten how irritating she can be. Come, Siri. We'll await you there. I hate portals. Ok, entonces ahora tenemos que ir a la isla. ¿Por qué tengo que ir tan lejos? Me siento como Patricio con la bombilla en Bob Esponja. ¿Por qué tiene que estar tan lejos? Y escala tiene que encontrar una bombilla y escala una montaña de bombillas para llegar a una bombilla que está en el techo. Es una de mis escenas favoritas o secuencias, o no sé la terminología sinceramente, de Bob Esponja. Y los que me conozcan saben que amo Bob Esponja. ¿Qué les costaba ponerlo más cerca? Maldita sea. Bueno, ya. Para que veas la ruina. Oh, fuck. Yen, aquí hay 2 elementals. I believe we'll find something interesting inside. How will you lift the barrier? Hola. So, any incriminating letters? Closets full of skeletons? We've not even opened the door yet. It's a highly complex magic barrier. Let's try it. Te juro que si despiertas esas 2 cosas te voy a matar, Yen. Ey, ¿cómo que la música de Wandering in the Dark? Motherfucker, sí los despertó. Son golems, no elementals. Lindo Stonelock. Espérate. Imbécil. Rómpele la Mother City. ¿Por qué ponen golems aquí? O sea, ¿tienen idea de lo mucho que dañan las espadas? Vamos. Ajá. Pretty cozy. Doesn't look much like a lab at all. That proves nothing. We must look around. It's a bit low, isn't it? Rummaging through his papers. You wish No. to come, my dear. Portrait of Siri, I think. No, that's not me. Where's the scar? It's definitely you. Really captured you.
Sure Avalok's only interested in you for your magic abilities? Very funny. Bien. Look, Geralt. Todos esos son dibujos de Ciri. Espera, Jennifer, ahorita te... Oh, que la... ¿Por qué pondrías ahí un candelabro? Maldita sea. Didn't know he had a sweet tooth. Ah, son dulces. ¿Qué tenemos aquí, Ciri, la Fiona el Triano? Pues como que no hay mucho, ¿no? La verdad. Vamos a hablar con Jennifer, a ver qué quiere. It seems someone was literally just here. Ajá. Tal vez un ayudante. Avalok's assistant, maybe? No. Somehow it doesn't seem like Avalok to have one. A distillate? Smells like... Verbena. Uh-huh. Aha, what? No, nothing. Sometimes you really get on my nerves, you know. Herbs. Not very incriminating. Wait. We've not examined the entire laboratory yet. Cierto. Vamos a ver. Aquí estoy seguro que van a haber más cosas. Yen. Diablos. Es un árbol genealógico. Oh. Genealogical chart of the Enhanikir, the Elder Blood, from Laura Doran. Oh no. You never showed me the full version. I had no idea Viedmont of Eden was an ancestor. ¿Qué tal eso? Was he the one who punished his daughters with a hot iron? Or the one who had his own father's eyes gouged out? Him of the daughters. My, even I'd never seen the full version. Seems Avalok has analyzed all the parts of Lara's gene, even those we thought extinct. Solo analizado, ajá. He's only analyzing? Really believe that? If he's anything like our mages, I seriously doubt he's standing back and observing how Laura's descendants are doing. I don't think we'll ever know if or how deeply the elves have meddled in the gene's mutation. Did you have a hand in what Geralt mentioned? The work of those human mages? Of course not. Vamos a ver sus notas. Let's look at his notes. Gods. He spent over 2 centuries on this. He was the first to study Lara's gene. Volker? Ooh. Some entries about Ciri. Haha. Here later. Qué gran referencia. Interesting. He actually tried to cultivate a genetic mix like Ciri's, but one excluding the human line. Meaning what exactly? That I ought to be looking about for giant jars holding my siblings? Don't be foolish. Avalok never got that far. Apparently all his experiments ended in failure. You are unique. And that's why we've the Wild Hunt to contend with. Let's ferret on. See if we can't find something even more interesting. Bueno, pues ya seguiremos buscando en el siguiente episodio. Hasta aquí vamos a llegar por hoy, amigos. En unos momentos estaremos en nuestro canal de Twitch con Horizon Forbidden West. Entonces, ya
pasaremos a eso. Por supuesto, no se olviden seguir Trip Show en todas nuestras redes sociales. Estamos como TSTV en Facebook, TripShowTV en Twitter, en Instagram, ahí las tienen en la parte de abajo de la pantalla. Y por supuesto Trip Game TV en Twitch. Si me quieren seguir a mí en redes sociales, lo pueden hacer en Instagram, estoy como Zigor CPM, Sparkball en Twitter. Y también si quieren checar mi canal de YouTube, pueden hacerlo, Sparkball, ahí para los fans del béisbol. Pero bueno amigos, hasta aquí vamos a llegar con el episodio número, ¿qué? 500, ¿qué? Episodio número 43 de The Witcher 3, Dios santo. Y nosotros nos vemos en unos momentos, porque vamos a pasar con... ¿Con qué vamos a pasar? Con Horizon Forbidden West. Ya volvemos.